ay jate bode sani kufaka marafata wajulu kala de ko aka wajulu damine akumbe wahabiya de contrôle bolomine atumbo de contrôle ya de donaka ga nege utara formation to dafa Pakistan ka segi kan e ba segira aka wajulu bita kunklena min sira kan we wahabiya famude anana itola ka fla karamogo kafriyali damin ka élection kelali damin ko démocratie et kafriya ye laïcité kafriya a tara laban marifa tali la. Qu'est-ce que ça veut dire? N'i ye diinɛ jɛkulu u bɛ mɔgɔw radicaliser cogo min na k'i to silamɛya kɔnɔ k'i bɔ o hukumu kɔnɔ ka na n'i ye silamɛya faamu dɔ kan ka sɔrɔ ka jugu dɔ yiri la ko chrétiens ni juifs ye silamɛya jugu ye ko le démocratie ni laïcité jagoya an ka jamanaw kan ko ka silamɛya kɛlɛ wa ko silamɛya kan ka dɛmɛ ni jihadi de. Donc laïcité ni démocratie kɛlɛli o ye ka jugu de ɲini la ka kɛlɛ sababu dɔ de d'i ma ni sara kɛlɛ min sira kan k'i bɛ taa aljinɛ na muso 70 b'i ɲɛ ye wa i somɔgɔ 70 o bɛ don aljinɛ na i sababu la. Donc kɛlɛ min b'olu bolo démocratie ani laïcité kɛlɛli de don Mali kɔnɔ ko kafriya don. A ye jate bɔ dɛ Mali kɔnɔ sisan kufa ninnu kɔfɛ diinɛ jamakulu jumɛnw de bɛ ka démocratie ani laïcité kɛlɛ o fana bɛ taa wolo mun na don nataw aw bɛɛ y'a ye Iyad Agali bɔra ka laïcité kɛlɛbagaw félicité Bamako k'u bɛ baara ɲumanba de la. Réfléchissez et posez-vous la question kada mun kan Iyad bɔra ka jamakulu félicité Bamako minnu bɛ ka laïcité kɛlɛ. Iyad dun de bɛ ka sɔrɔsiw faga ka jamanadenw faga ka tasuma minɛ faso la. O jamakulu kelen ka kɛlɛ fana bɛn bɛ Bamako min ma o ye ko ka fanga kɛlɛ. Posez-vous la question. Quelle corrélation entre ces deux groupes? Tanaï. Laɲini sabu n'an sigira k'a lajɛ démocratie ni laïcité kafiriya bɛɛ lajɛlen o de b'a bɛɛ wolo sabu n'i sigira k'a lajɛ manto fɛn o fɛn halakira ni jurumu dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ démocratie kɔnɔla na ani laïcité kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛ laïcité ni démocratie kɛ binifini ye ka taa u biri o dugu ma. Donc an b'a fɛ ka ɲɛfɔɲɛ kɛ o de kan laɲini min b'an bolo. N badenw kɛlɛ b'an ni jamana faamaw de ni ɲɔgɔn cɛ ka da laïcité ko in kan démocratie ko in kan sabu olu de jɔlen bɛ an n'an ka silamɛya sariya ni ɲɔgɔn cɛ. N'i ye jateminɛ kira o kira cira ka na dugumakolo kan a kelen tɛ yen min cira ni bato dama ye. Allahu Taala ye bato di u ma ani sariya. Sariya de b'a kow kɔlɔsi. Ni sariya tɛ fɛn o fɛn na n badenw a bɛ k'aw bolo fɛn fu de ye. Sabu hali kafiriya sariyaw sariya dɔ de b'u bolo k'u ka kafiriya kɔlɔsi. Marakɛla fɛn o fɛn tɛmɛna i ye diinɛmɔgɔ ye i ye fɛn wɛrɛ ye sariya de bɛ k'i bolo k'i ka mara kɔlɔsi. Donc Allahu Taala belebeleba o bɛ se k'a ka diinɛ da cogo di ka kiraw ci n'o ye ko sariya tɛ yen k'aw kɔlɔsi. Donc o kɛlɛ o de b'an ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ.
a lajɛ a bɛ ka manipulation min kɛ yan ala ti diinɛ dan ko sariya tɛ yen k'o kɔlɔsi o ye wulibali ye mais est-ce que diinɛ marali ani jamana marali kelen don? C'est pas la même chose. Diinɛ baarali sariya de b'a la. Est-ce que a fɔra ko jamana a marali o de fana kan ka kɛ diinɛ marali sira ye? kuranɛ bɛ mun fɔ? a ye tugu ala kɔ ka tugu kira kɔ ani ala ye ɲɛmɔgɔya di minnu ma aw kan. Ça veut dire que kira b'a dan ma, ala b'a dan ma, mara adamadenw ka mara o fana b'a dan ma. Wa silamɛw ka kan ka o ɲɛmɔgɔw ka mara labato tant que u m'i bali seli la. aw yɛrɛ dalen bɛ hadisa minnu na olu b'o de fɔ. Donc mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn diinɛ ko la n'u ye nin manipulation don i kɔrɔ e tɛ se k'a faamu. diinɛ ala ye diinɛ fɛn o fɛn jigi ni yɛrɛ min bɛ ka kuma diinɛ faamu kelen t'a la. Pour preuve a bɛ kuma k'a ban kuranɛ haya t'a da hadisa haya t'a da parce que nin kalannen tɛ. minnu kalannen b'u la o ye Mahamadu Bari ninnu endoctrinelenw de o ye mɔgɔ minnu ta k'u endoctriner k'u kuma yɛlɛma dɔnniya foyi a t'u la. taa n'a ye. Sira min bɛ ɲagami mɔgɔw bolo a la k'a fɔ anw bɛ ka silamɛw faga anw tɛ ka silamɛ faga. Silamɛya ye fɛn dɔ de ye maa o maa jɔra Alahu Taala ka diinɛ ɲɛ k'a ti kɛ i kɛlɛli bi wajibiya. Silamɛ. Voilà. Ici, il y a un thème très important. Mɔgɔw bɛ k'u jalaki ko aw bɛ jihadi la k'aw ye silamɛ ye a dun bɛ ka minnu fa silamɛw don. A bɛ ka sɔrɔsi minnu fa silamɛw don. A bɛ ka dugu minnu ci k'u ka maaw fa silamɛw don. aw yɛrɛ tɛ seli yɛrɛ fana. o silamɛya a bɔra min? a ka video in kɛ kun ye ka nin yɔrɔ k'o yɛrɛ justifier nin yɔrɔ de. a bɛ ka mun fɔ? n'i y'a ye olu bɛ sɔrɔsiw fa sɔrɔsiw de donnen bɛ ko ka laïcité ni démocratie défend ko silamɛya sariya tɛ boli Mali kan. Donc jamanaden minnu fana b'u dɛmɛ o la olu fana o y'olu bɔlen silamɛya kɔnɔ u kafiriyara. Voyez, terrorisme ye nin de. Fo ka fɛn dɔ de don i hakili la k'i kuma yɛlɛma k'i kɛ maafala ye. I bɛ maa fa sababu min na k'a yirila k'a fɔ ko ala de ko tɛ. k'i bɛ sira ɲuman de kan ko baraji de b'a la nin ye silamɛya jugu de a kan ka fa nin de bɛ wele le takfirisme ka silamɛ dɔ bɔ silamɛya la pour que k'a fagali daga o de ye takfirisme ye. Arabie Saoudite ka diinɛ dilannen de ye nin le takfirisme. A ju ta yɔrɔ ye jumɛn y'u bolo argument na? Ibn Taymiya n'o ye wahabiyaya sekoba ye a ju ta yɔrɔ y'o de ye. Mongol dɔw tubira ka kɛ silamɛ ye. Ibn Taymiya ko k'olu ka tubi ma minɛ, donc u bɔra silamɛya la u kan ka fa. U bɔra silamɛya la mun na? Parce que Ibn Taymiya ka faamuya la u ka tubi kɛcogo ma ɲɛ ale ka hakilina la, donc silamɛw tɛ hali n'u bɛ seli u kan ka fa. Nin de ye takfirisme ye, l'ex-communion. Ka silamɛ bɔ silamɛya la. O dun bɛ
dalu jumɛn di u yɛrɛ ma ko ni silamɛ bɔra silamɛya la k'a kan ka fa k'a sɔrɔ o dalu tɛ kuranɛ kɔnɔ. Kuranɛ surat numéro 5 verset 54 ni maa min bɔra silamɛya la Ala bi a tigi falen ni jamakulu ye mun ka fisa n'a ye o de bɛ kuranɛ kɔnɔ. Donc u ye nin miirina min ta Ibn Taymiya ni mongolu cɛla la nin de utiliselen b'u bolo le takfirisme le takfir pour que ka a yira ka fangaw kafiriya ka sɔrɔsiw kafiriya jamanaden minnu bɛ ka terrorisme kɛlɛ k'olu kafiriya maa o maa b'a waajulu sugu kɛ maa o maa ti u ka faamu kan u b'o bɛɛ kafiriya. C'est une façon k'i fagali daga, un moyen de légitimer la violence contre toi k'i joli dagalen a miirina nin de don. Munna u bɛ sɔrɔsiw fa u dun b'a dɔn u bɛ seli u bɛ su, munna u bɛ duguw ci u dun b'a dɔn o dugudenw bɛ seli u bɛ su. Donc fɛn min b'u bolo o de ye ka don maaw kun na o de ye k'a fɔ k'olu bɛ ka laïcité ni démocratie de kɛlɛ. Donc sɔrɔsiw ni jamanaden minnu jɔn bɛ olu n'o kɛlɛli cɛ olu ye kafiri ye. Donc u kan ka fa k'a sɔrɔ maa bɛ fa ni dalilu min ye kuranɛ na o tɛ nin ye. A bɛ kuma k'a ban kuranɛ yɔrɔ jumɛn ko laïcité ye kafiriya ye i t'o mɛn a la. Or kuranɛ ko lakum dinukum waliya din, ne ni n ka diinɛ e n'i ka diinɛ. Karabali tɛ diinɛ na kuranɛ ko ten. Dalilu jumɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ ko laïcité ye kafiriya ye ko démocratie ye kafiriya ye ko ni mɔgɔ min ye laïcité ni démocratie appliqué k'o ka fa a dalilu bɛ min a kɛlen tɛ yen. O de la a bɛ kuma k'a ban i tɛ kuranɛ hayamaya da i tɛ hadisa y'a bolo k'a kuma fɔ. N'a bɔra u ka manipulation min n'o inspirelen bɛ silamɛya bamayɛlɛmabagaw la ko sekow nana silamɛya dɔnnibagaba minnu nana olu ye nin fɔ Ala m'olu ci kira m'u ci. An balimaw an ka taa n'a ye. Maa o maa y'i tugu ka silamɛ kelen faga k'a sɔrɔ hakɛ tɛ Allahu Taala ko i k'i sigiyɔrɔ labɛn jahanama. Il le sait, a filɛ ka nin min fɔ nin de ye kuranɛ ye. Maa o maa ye silamɛ fa k'a sɔrɔ a hakɛ t'i bolo Ala ka danga b'i kan Ala ka funu b'i kan nin de bɛ kuranɛ kɔnɔ. Mais mun b'olu bila silamɛ fagali la f'u ka kuma dɔ de ɲini k'o don e hakili la ko n'i bɛ ka diinɛ dɛmɛ ko foyi t'a la. Diinɛ dɛmɛni ye mun ye u b'a don i kun na ko silamɛ minnu n'u bɛ k'olu fa k'olu bɛ ka laïcité ni démocratie de défendre. Donc k'u bɛ se ka fa. C'est ça le terrorisme. Manipulation, l'instrumentalisation de la religion qui kɛ mafala ye. U dun b'a dɔn kuranɛ ko n'i ye maa silamɛ fa k'a sɔrɔ hakɛ tɛ i bolo i bɛ fa. An badenw an ka taa ɲɛfɛ. Mais ko n'a kɛra silamɛya ka hakɛ maa o maa ye duloki bɔ e k'i ye silamɛ e bɛ ka seli e bɛ ka su e bɛ tila ka marifa ta k'i jɔ silamɛya senna ɲɛ k'i b'o défend n'o ye démocratie ye laïcité ye ko mɔgɔw ka sigi k'u lajɛ o tɛ se ka ɲɛ o ye ka ko wele a senna la de ko senna ye mun ye e maa o maa sigilen k'e ye silamɛ k'e bɛ ka dugawu kɛ Ala ka silamɛya dɛmɛ e kelen sigilen ko Ala ka faama kelen ninnu dɛmɛ
Vous voyez, le takfir ne s'arrête pas seulement à l'État, au gouvernement et aux forces armées. Ça atteint maintenant les populations. Fanga munumbi démocratie ni laïcité demain, au loup kafriera donc ou segafa. Sorasi munumbi terrorisme kele. Ou bois ou de wele ko islamia terrorisme. Sorasi munumbo lu kele. Ko démocratie laïcité. Ou bo lu fana kafria. Donc lu fana kanga fa hal nu biselu wishu. Jamana de munum fana bo fa maw deme. Olu fagali dagalelu parce que ou be ka faga deme fanga min be ka démocratie à laïcité appliquée. Ni mogo nun ka tabolo ye abeka min fo ni de b'a bɛɛ dusukun na yɔrɔ minnu na n'u bɛ se ka marifa ta u bɛ marifa ta k'a kɛlɛ kɛ ni marifa tɛ se ka ta yɔrɔ min na u b'a kɛlɛ kɛ n'u da ye o de la i b'a mɛn wajulukan na i b'a mɛn politiki kunda ko an ka segin silamɛya ma démocratie ni laïcité ye nin ye ale tɛ marifa ta ale bɛ dan fɔli ma a fana bolo a bɛ jihadi dɔ de la n'a kuma tɛ se ka fɔ parce que kasolataga b'a la yɔrɔ min na i b'u kɔniya i dusukun na c'est à dire i bɛ jamana kɔnɔ nka jamana kanu ti dusukun na i sigilen bɛ ni ŋaniya min ye sababu ka d'i ma min b'a to i bɛ marifa ta ka fanga kɛlɛ nin de ye miiri jugu ye mais miiri jugu in de dilanna k'a don diinɛ kɔnɔ k'a jɛnsɛn Mali ni Sahel kɔnɔ a ka ca san 40 ye bi c'est financé o de wolelen filɛ bɔnɛ na bi an faso kɔnɔ taa n'a ye démocratie laïcité olu dun ye sariya ye ni silamɛya ko a fini u b'a fɔ a jɛlen don badenw olu ye fɛn ye u tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye donc o kɛlɛ anw kɔni y'a daminɛ fo don min Alahu Taala ka laɲini ka sabati walima anw banna seginbɔ tɛ kɛlɛ in na ni Alahu Taala sɔnna a ma o de ye an ka laɲini ye bɛɛ lajɛlen k'o faamu karamɔgɔw bɛ ka taa masala minnu ɲagami ka di mɔgɔw ma ko ninnu ye silamɛw ye Abubakari Sidiki radiyallahu anhu kumana min na a nana kalifaya la jamakulu dɔ wulila k'olu tun bɛ jɛ ka di Alakira ma kisi ni nɛɛmɛ b'a kan u ko ni Alakira tɛ yen to olu tɛ jɛ ka ye Abubakari Sidiki wulila k'u kɛlɛ o yala u tun tɛ seli wa u tun tɛ sun wa u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ u ka sariya ye kuranɛ ye mais u ye dankari kɛ silamɛya jɔsen dɔ de Abubakari Sidiki y'u kɛlɛ ka da o kan ani sahaba bɛɛ. a bɛ ka nin min fɔ ko dɔw tun bɛ jaga di kira ma nka k'u ko k'u tɛ jaga di Abubakari Sidiki ma là c'est intéressant silamɛya kalifa a kelen ma sigi ka kira to balo la jihadi ni conquête minnu bɛ fɔ a tila bɛɛ ye kira nɔfɛmɔgɔw ka baarakɛlenw de a tila si ma kɛ k'a to balo la le premier calife kalifa fɔlɔ u b'a fɔ cogo min a b'u da cogo min c'est olu de dan b'a kitabuw la ko Abubakar Abubakar ka kalifaya o y'a sɔrɔ kira tɛ balo la ça veut dire que kalifa kelen ma sigi ka kira to balo la pourquoi kalifa fɔlɔ ma kɛ kira ye pourquoi Ala ye jɔnni ci kira n'a b'a ka sahabaw cɛ kira de cira o yɛrɛ ma kɛ premier kalife ye kalifa fɔlɔ kira tɛ kalifa fɔlɔ o y'a jɛɲɔgɔnw Ala ma min ci
Tikama dominda k'a lase silamɛw wa kira salen olu de ye ɲɔgɔn fa daminɛ a place tali nɔfɛ qu'on appelle les Khulafa Rashidun ka ɲɔgɔn fa a place tali nɔfɛ kira place bɛ ta cogo di du moment que Ala de bɛ kira ci mɔgɔw bɛ taa ɲɔgɔn fa o place tali nɔfɛ pourquoi jamana ɲɛmɔgɔ do wa dugutigi do wa a place bɛ ta pourquoi kira 313 e y'a mɛn tariku la k'a dɔ nɔfɛmaw ye ɲɔgɔn fa a place tali nɔfɛ depuis i t'a dɔn k'o ɲɔgɔn faga fɛn wɛrɛ b'o kɔnɔ min tɛ Ala ko ye donc ni mɔgɔ minnu tun bi jaga di kira ma olu tun b'a di Ala de kama kira fatulen kɔfɛ u k'u t'a di mɔgɔ wɛrɛ ma n'a y'a sɔrɔ o kuma yɛrɛ ye tiɲɛ ye parce que a bɛ olu de da parce que kalifa ninnu ye fanga ɲini de ye c'est politique silamɛya ka don politique la a daminɛna olu de la kira tile tɛ ka silamɛya kɛ politique ye ka fanga ɲini ka jamanadenw mara o de nana ni kalifaw sigili ka conquêtes kɛ ka taa dugu wɛrɛw minɛ ka duguw ci ka taa dans la violence u yɛrɛ ka ɲɔgɔn fa a ma daminɛ ka kira to balo la taa n'a ye bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in kɛ donc n'o sabatira anw ka jamana yɛrɛ faamaw jɔlen ko Ala ta de ci kɛ u bɛ seli u bɛ sun nka silamɛya ka sariya k'o de tɛ kɛ donc o ye ko contraire de ye donc ni anw dalen b'an ka diinɛ na a bɛ wajibiya an silamɛw bɛɛ lajɛlen de kan an ka wuli k'o kɛlɛ kɛ an ni ka to o la o de ye hɛrɛ ye an mɔ an n'olu ka sigi ka bali. En Malmau, vous voyez que fin fila de pays a visé hein, démocratie et laïcité. Ni fila kɛlɛli de ye argument ye terroriste bolo ka mɔgɔw endoctriner. Ko ni fila ye silamɛya jugu ye marifa de kan ka ta ka ni fila kɛlɛ. Fanga minnu bɛ ka nin waleya u kan ka kɛlɛ jamanaden minnu b'a fɛ u jamanadenw olu kan ka kɛlɛ. Maintenant, an ka na Mali tariku la politique sira fɛ. Maa min n'an bɔra k'a ka kuma joué a tɔgɔ de ye ko Nabi Jara Yadagali ka tɔn kuma lasela dɔ don. Attaque min kɛra Bamako gendarmerie ani aéroport la u ye attaque min kɛ gendarmerie école de gendarmerie la Bamako yan ani aéroport o dugujɛ filanan ni de bɔra ka Bamako menacer ka t'i kɛrɛfɛ dugu min bɛ wele Mangula a bɛ bɔ yen selon nos informations a kɔrɔkɛ dɔ tugura nin sira kelen in kɔ an ka information sɔrɔlenw na Mali faamaw sera k'u tɛgɛ da o kan a filɛ nin ye ka kuma min fɔ nin démocratie ni laïcité kɛlɛli a ma daminɛ bi Abdoulaye Sékou Sow Alpha Oumar Konare tile nin de kɛra Alpha ka premier ministre filanan ye nin de bɔra ye IBK nana nin de placer la premier ministre ya la ni ma fili a ye livre sɛbɛn l'état démocratique et républicain la problématique de sa construction au Mali il y a kitabu in dayɛlɛ page 343 a ko cogo di il faut rappeler en effet
que parmi les grandes batailles menées au sein de la conférence nationale, comme le financement des partis politiques, celle de la laïcité engagée avec agressivité par les associations musulmanes fut remarquable par sa violence verbale. Ko ka hakili jigi kɛ ko conférence nationale Moussa Béné ni démocrates faux démocrates tara Maliens dalajɛ palais de la culture la ko ka constitution labɛn ka Mali sariyaw labɛn démocratie kama kɛlɛ min ni jamanadenw n'a balaw wulila o sigi senfɛ o ye partiw faso nafolo ka don partiw la jamanadenw ye balawba de wuli a kɛnɛ kan k'a tɛ kɛ balaw filanan min wulila o kɛnɛ kan o ye silamɛ tɔn dɔw wulila ko ka laïcité bɔ Mali sariya la. De fait, le Mali comprenant environ 95% de musulmans, certains pensaient que ce pays devait être considéré comme un État islamique. Les mouvements islamiques devaient donc être pris en compte dans l'édification du nouvel État, c'est-à-dire la Troisième République. La bataille fut rude pour la suppression du caractère laïque de la République. Les associations musulmanes voulaient à tout prix se transformer en parti politique. Ah, Madou, comment vous l'avez? Comme Mali, comment Mimbouda, Malien, Kémao, Kémé, Bikonondoni, Dourou, Oué Slamé, Oué Kalo Infolo, tiens, Tali Malien, 90% Islamé. Djoko côté de Mimbe Slamé à Dinen. Ça ne vaut même pas, même 85%, ça ne vaut pas ça. C'est un faux chiffre qu'on donne. Donc, qu'on a manié, comme Malien 95% islamé, au Luka Kelep Kounye, donc il faut faire croire que nous sigi, nous sommes la Troisième République, qu'on a islamé ton, kokolu do bala o konala. Donc kele kume monga olu ba don o slameton ti se ka do gouvernement na ou ti se ka do jamana marala ka jamana to laïque ka. Donc anga kele wuli laïcité ka boy. Pourquoi? Parce que au dîner jeklu numbi fait ka yelema ka ke parti politique de ye. Ils veulent devenir des partis politiques. Laïcité dun jamana kono parti te sigi dine ko tijenay. En tout cas, on va jamana bi laïcité famia mika. Yad naga mo be laïcité kelemina ou ka ŋaniya ye ka fanga de ta u bɛ fɛ ka fanga min ta ali a négociation mana dayɛlɛ u ka laɲini ye ka don jamana mara kɔnɔ ni kan min ye laïcité ti jɛ n'o ye. Donc lalɔmaw bɛ nɛgɛ cogo di an b'a fɔ ko laïcité bɛ silamɛya contrôle balawu c'est tout. Fanga ɲini de don, place ɲini, fanga ɲini. U ka tɔn ninnu u tɛ se ka kɛ parti ye tant que laïcité bɛ jamana kɔnɔ. Depuis la conférence nationale 1991 ni kɛlɛ filɛ faso la. Un autre exemple significatif et intéressant à signaler, c'est le mémorandum établi par le collectif des associations islamiques du Mali, comprenant 99 mouvements de toute sensibilité à l'occasion des élections générales de 2002. 2002, président Sigi Mali Kono. Dine Tongoro Willa. Asoro, Ibeka est candidat, ATT est candidat, Soumela est candidat. Willa, Kos la mettons, tombi kononton ni kononton.
ka sɛbɛn mémorandum ko ni candidat min sɔnna o mémorandum kɔnɔ kuma ma ko silamɛ jama bi voté o ye an balimaw o projet o kelen de bɛ Yade bolo sanfɛ k'o y'u ka kɛlɛ projet ye n b'a a kalan aw ye pour que aw k'a faamu u ko pays à majorité musulmane qui s'efforce dans le respect de la liberté de conscience prônée par Dieu dans le Coran de concilier les impératifs de la modernité avec les credos libérateurs et salutaires de l'islam. Le Mali ne saurait se construire et progresser sans l'apport fécond de ses fils et filles de confession musulmane. Ses fils et filles au ordre korobol. Parce que au bolo nazara au début muso fofolo ka soro ka cɛ fɔ donc olu ta u b'a inverser ka cɛ fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka muso fɔ donc ko Mali tɛ se ka jɔ abada Mali min fanba ye silamɛw ye ni silamɛya ka hakɛw ni olu ma jɔ o kuma k'o tanga silamɛw ka bato. Maintenant, mémorandum, mun b'a kɔnɔ ko ni candidat min sɔnna kuma minnu ni kuma minnu ma ko silamɛw ka voté o ye puisque olu yɛrɛ dɛsɛra ka parti créer à cause de la laïcité u bɛna candidat dɔ ɲini sisan min b'u ka projet porter k'o dɛmɛ ka yɛlɛ o kɔ la ka fanga sɔrɔ ka sɔrɔ k'o ka projet exécuté u sago sɔrɔ nin kɔnɔ kuma waleyali o bɛ jamana bɔ laïque kɔnɔ ka jamana kɛ état islamique ye donc président min n'u yɛlɛla o kɔ la ka na u b'o bɔ baara la dɔrɔn a ɲɛna kɔ u tugura IBK de kɔ nin élection namara la a b'u ɲɛna ko IBK tɛ ko dɔn 2013 u jɛra ka tugu IBK kɔ tuguni kɔfɛ u wulila k'a kɛlɛ sans que les gens sachent pourquoi jamana mara taabolo man ɲi jamana mara taabolo man ɲi tiɲɛ tɛ nin fɛn in kɔnɔ kuma de don u ɲɛna IBK tɛ fɛn dɔn n'a sigira a bɛ n'u sago d'u ma a y'a lamɛn mun b'a kɔnɔ la relecture du code de la famille non plus par l'administration et l'État, mais cette fois-ci par un groupe de travail sous l'égide du Haut Conseil islamique du Mali, à partir de l'avant-projet élaboré par le collectif des associations islamiques du Mali. Code de la famille, quoi qu'il fallait. La nave fallait, gouvernement ta charia sebe, fanga ta sebe, association islamique ou le bas sebe. Interdiction des débits de boissons, boîtes de nuit et maisons closes. Koka blanc interdit Mali kono. Ka dongero interdit. Ani chambre de passio interdit Mali kono. Interdiction des films pornographiques et érotiques. Koka film pornofilm interdit Mali kono. Réorganisation de la censure, notamment pour l'audiovisuel, ORTM et les médias. Donc, à radio ni télé, ani ORTM, fait noter baisse la méama à Kanabola. Interdiction totale des jeux de hasard, koka sobon, bemi mali ni fait nous, kabé interdit. Aménagement des lieux de prière dans les ministères et les administrations publiques aux frais de l'État avec une participation des musulmans. Koka Seliro Glan, ministère Bella, ani fanga ka barakero Bella, fanga yɛrɛ ka nafolo bɔ ani silamɛw fana b'u bolo d'u kun ka dɔ bɔ. Aménagement d'une mosquée dans les aéroports et les hôpitaux. Ko ka misiri jɔ aéroport ani dɔgɔtɔrɔsow la. Réaffirmation par décret du caractère sacré du mois de Ramadan avec interdiction des festivités, fermeture de débits de boissons
des boîtes de nuit, des centres de loisirs. Ko ka décret ta k'a fɔ sunkalo kalo min do a bonyanenba do Mali kɔnɔ n'a waati sera fɛn o fɛn ye dunu ni bala ɲɛnajɛ a interdilen do fɛn o fɛn ye gulɔmiyɔrɔ ni gulɔfeereyɔrɔ ye o bɛ datugu dɔnkɛyɔrɔ bɛ datugu ani kulonkɛyɔrɔ tɔw a bɛɛ bɛ datugu. Médicalisation de l'excision et non pas suppression de cette pratique. Or, musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi k'a ka kɛ dɔgɔtɔrɔso la min ye o dabilali ye ko o kuma ka dabila. Prise en charge des imams de mosquées de vendredi et leurs adjoints par un salaire net d'impôt de 300 000 francs CFA pour les premiers et 200 000 pour les seconds, ainsi que l'instauration d'une allocation annuelle à allouer aux mosquées de vendredi. Ko juma bɛ seli misiri minnu na o alimami ni alimami ka nayibu ko k'olu sara alimami waa bi wɔɔrɔ alimami ka dangan 40,000 ani ko ka musaka di juma misiriw olu ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye. Interdiction du port d'habits indécents dans les ministères, administrations, institutions, organismes publics et semi-publics. Fɛn o fɛn ye minisirisow fanga ka baarakɛyɔrɔ fanga tɔgɔlata fanga niyɔrɔ bɛ min na ko musow ka fini don fini min n'u bɛ datugu o kɔnɔna la. Création des tribunaux islamiques de conciliation dans les quartiers et les communes. Ko ka tribunalw créer quartiers ni communes kɔnɔ tribunalw minnu ka baara bɛ ɲɛsin maaninfinw ni ɲɔgɔn cɛ kow jalatigɛli ma ani du kɔnɔna kow ɲɛnabɔli ma. Création d'un ministère des affaires religieuses. Ko ka ministère dilan Mali la diinɛ ko kama. An balimaw, voilà association islamique u ye fɛn min élection 2002 u nana ni min ye ka jagoya candidat kan. Ablaye Seku ko rumeur y'a yira a waati ko candidat kelen min sɔnna u ka kuma ma k'o ye IBK ye. Namara kɛra IBK la balaw wuli 2013 u nana tugu IBK kɔ tuguni u ɲɛna IBK ye laloma ye. Sukun dugusajɛ laɲini ma sɔrɔ u bɛ ka IBK kɛlɛ les gens ne savent pas kɛlɛ dugumana ye mun ye jamana mara taabolo ma ɲi etc. non bɛnkan wɛrɛ de bɛ dugu ma min tɛ fɔ mɔgɔw ye. Transition in kɔnɔ constitution falenni o maa kelen wulila ko laïcité ma ɲi kafiriya don seli tɛ kɛ baarakɛyɔrɔ la diinɛ tɛ kalan ekɔliso la projet kelen in kɔnɔ kumaw de don. Donc ko ka constitution kɛlɛ u ma ɲɛ sɔrɔ o la. Yad Agali bɔra k'u féliciter baara ɲuman na. An badenw an ka sɔrɔdasiw bɛ ka fa fɛn min nɔfɛ nin de don. Bombe bɛ ka da voyageurs ɲɛ kun min na nin de don. Jamanadenw bɛ ka fa ka dugu ci kun min na nin de don. Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma. Émission Miroir an bɛ a kɛnɛ wuli yan. Yaya Traoré Toto silencieux Modibo Keyita olu ye n dɛmɛ baara in na ni Ala ye sibiri yira an na inshallah. Miroir an bɛ kɛnɛ sigi recommandation min bɔra jamanadenw ka sigi ka fɔ kɔnɔ ani décision min bɛna bɔ a la. Conseil des ministres bɛ sen na wa anw ka jateminɛ na jamanadenw ye bɛnkan min ta kunu an b'a taamasiyɛn dɔ ye bi conseil des ministres la ni Ala ka jɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn.